राधे वृंदावनाधीसे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयता कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। वृंदवंदिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभुविलासिनि। वंदिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभुविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनि ब्रजेन्द्रसूनुसंगते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रबालबालपल्लवप्रभारुणद्विकोमले वराभया स्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवं सविभ्रमं ससम्भ्रमं दिगन्तबाणपातुले निरन्तरं वशीकृतं प्रकृतिनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। हरिस्वर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरचकोरसावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुष्पने प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णशोकसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालबालवल्लरी तरङ्गरङ्गदुर्लते लताग्रलस्य लोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चिततिरेककम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणतिरत्नदीप्तिदीदिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणै प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुनि हरीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोह शोभगौरुकै कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्कलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बि चारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपाद्मजार्चिते हिमाद्रिजा फूलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी स्वरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते इति मम अद्भुतं स्तवं निशम्यभानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम्। भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं भवेत् तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलं प्रवेश। यथा राधा प्रिया विष्णु कुन्दं तस्य प्रियं तथा सर्वगोपीषु सेवैका
Vishnuratyanta Vallabha. Now we are in the bank of Radha Kund. One is very, very fortunate who can come near Radha Kund. Radha Kund is non-different from Srimati Radharani. As Gaudiya Vaishnavas, we know that without bhajan of Radharani, whatever bhajan we do for Krishna is all useless. Radha bhajane jadi mati nahi vela, Krishna bhajan tava akarane vela. By Radharani's mercy, only we can attain Krishna. Even anything in devotional service, anything bhakti, only possible by the mercy of Radharani. And this Radha Kund is non-different from Srimati Radharani. It is saying, Jatha Radha Priya Vishnu Kundam Tasya Priyam Tatha. Like Radharani is dear to Krishna. Radharani is dear to Krishna. Jatha Radha Priya Vishnu. Vishnu means that Vishnu which is who expands in the heart of the devotees, in the heart of the gopis. Krishna expanded himself in Ras Leela, millions of gopis. That's why name became Vishnu. Sukadev Goswami using the word Vikriditam Brajabadavir Idam Cha Vishnu. But that Vishnu, Jatha Radha Priya Vishnu. But Ras Leela happened only for the pleasure of Radharani. Krishna performed this Ras Leela, Jatha Radha Priya Vishnu. Similarly, the Kunda, Radha Kunda is similarly dear to Krishna like Radharani. This is our Gurudev is to tell that Radha Kunda is non-different from Radharani. Radha Kunda is liquid form of Srimati Radharani's love, Radharani herself. That's why Radha Kund is so merciful. Whatever Krishna Prem or Sadhan Bhakti, whatever we are supposed to achieve in perfectionality, whatever you cannot get by own practice, by own sadhana, only by one time taking bath in Radha Kund, by mercy of Radha Kund, it is possible. And Rupa Goswami was saying that this is the highest place for bhajan, very, very highest place. Vaikuntha Janita Bara Madhupuri Tatrapi Rasotsavat Brindaranya Udar Pani Ramana Tatrapi Govardhana Radha Kunda Iapi Gokulapate Premamrita Aplavanat Kurja Dasya Virajata Giritate Sevang Viveki Nakaha. Rupa Goswami was saying in Upadesamrita, Vaikuntha Janita Bara Madhupuri, Mathura, Krishna's whole Brajamandal, Mathura Mandal. It is higher than Vaikuntha. Krishna did the human-like pastime, birth pastime. But higher than Mathura, higher than Gokul, is Rasotsavat Vrindaranya. The Vrindavan is higher than Mathura. Because Krishna performed Ras Leela there. Rasotsavat. Krishna observed the festival of Ras dance, released the mellow of the gopis to the highest extent. Rasotsavat Vrindaranya. Udarapani Ramana Tatrapi Govardhana. But in Govardhan Ras Leela has some significance. Krishna performed Basanti Ras Leela. Is more magnanimous. Krishna did this Ras Leela with his intimate Sakhis, with intimate gopis, intimate associates. That's why Govardhan Ras Leela is higher. Udarapani Ramana. Radha Kunda Ihapi Gokulapate Premamrita Aplavanat. But Radha Kunda, Krishna, here how he released, not by drop of mellow of gopis. Here always the prem, pure love is over flooded. Radha Kunda Gokulapate Premamrita Aplavanat is flooded. Radha Kunda is Radharani's love which is over flooded. Krishna himself is drowning always in that flood. That's why Radha Kunda is the highest place. Radha Kunda Iapi Gokulapate Premamrita Plavanat Kurja Dasya Virajata Giritate Sevang Viveki Naka. Rupa Goswami was saying
our all Guru Varga is saying, our Gurudev is saying, our Prabhupada is saying, one who is not intelligent, who is that intelligent person who will not do bhajan, remaining in Radha Kund, remaining in the bank of Govardhan and in Radha Kund staying and do bhajan. This is the ideal of our Rupanuga Gaudiya Guru Varga. Our Goswamis, Raghunath Das Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami, Krishna Chakra Thakur, Srila Bhakti Vinod Thakur, all our great acharyas, they did bhajan here. Getting the mercy of Radha Kunda, they did benefit to the whole world. This is the significance of Radha Kunda. So we should pray to Radha Kunda, pray to Srimati Radharani, that she will be always merciful, so that one day we will enter into real bhajan and we can serve the divine couple. Gaur Pramanand. मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र शूनु संगते कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम् ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र शूनु संगते कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम् अशोक वृक्ष वल्लरी बितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले अशोक वृक्ष वल्लरी बितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम् वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुरा भुवं सविभ्रमं शशंभ्रमं दृगंत बाणपातने अनंगरंग मंगल प्रसंग भंगुरा भुवं सविभ्रमं शशंभ्रमं दृगंत बाणपातने निरन्तरं वशीकृता प्रतीति नन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम् निरन्तरं वशीकृता प्रतीति नन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम् तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे
मुख प्रभा परस्त कोटि सारदिन्दु मंडले तड़ी सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौरवी ग्रहे मुख प्रभा परस्त कोटि सारदिन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम् विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम् मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन कुञ्जराज कामकेलि कोविदे कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम् अनन्यधन कुञ्जराज कामकेलि कोविदे कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेषः बभावधीर हीरहार भूषिते प्रभूत सात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि अशेषः बभावधीर हीरहार भूषिते प्रभूत सात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंदहास चूर्ण पूर्ण शोक्ष सागरे कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम् प्रशस्त मंदहास चूर्ण पूर्ण शोक्ष सागरे कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणालबालवल्लरे तरङ्गरङ्गदोर्लते लतागलाशलोलनीडलोचनावलोकने मृणालबालवल्लरे तरङ्गरङ्गदोर्लते लतागलाशलोलनीडलोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम् ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करिष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम्
मालिकाञ्चिता त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिशूत्रमङ्गली गुण त्रिरत्नदीप्तिदीप्ति सुवर्णमालिकाञ्चिता त्रिरेखकम्बुकण्ठगे ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जन कृपाकटाक्षभाजनम् इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जन कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं भवेत् तदा व्रजेन्द्र सुनमण्डलप्रवेशनं भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मनाशनं भवेत् तदा व्रजेन्द्र सुनमण्डलप्रवेशनं कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि हमा कृपाकटाक्षभाजनम्।